नमस्कार बंधु माने आपण माने जानती आम घरे बेले बेले अधिक रोजगार हेले मध्य ताहा संचय होई पारि नथाए किंबा बेले बेले अर्थ रोजगार बाट गुड़िक मध्य बंद हो जाए थाए एवं अनेक समय रे एपरि होइथाए जे घरर उन्नति जोरसोर रे होइथाए धनर आगमन मध्य होइथाए घरे समस्त सदस्य मानक मध्यरे भल पाइबा थाए एवं गृह मध्यरे सुख समृद्धि मध्य थाए मात्र हठात जमिति कहार नजर लगी जाए सेमिति सबुकिछि खराब हेबाकु लागिथाए अर्थ अजथारे खर्च हेबाकु लागिथाए परिवारर सदस्य मानक मध्य मतभेद मतांतर हेबाकु आरंभ होइथाए एवं गृहर उन्नति मध्य धीरे धीरे कमी जाइथाए। एहा परे पूजा पाठ कले मध्य कौनसी सुफल मिली नथाए। एहा आपणक कुंडली रे बृहस्पति ग्रहंकर दुर्बल हेबा मध्य कारण होई पारे। तेबे बंधु माने सेथिपई आपणकु बृहस्पति ग्रहंकर प्रतिकार करिवार अछि। तेबे एही विषय रे संपूर्ण जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार हृदय रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने एथिपई सबुठारु बड़ उपाय हेउछि हळदीर उपाय। एही हळदी सहित आमे समस्ते परिचित कारण प्रत्येक घरर रोषेई घरे एही हळदीटी निश्चय भाव रही थाए। आपण माने जानती जे आमे रोषेई करिवारे सबु बेले हळदीर व्यवहार करिथाउ। एमिति कि प्रत्येक शुभ कार्य एवं पूजा पाठरे मध्य हळदीर व्यवहार करा जायथाए कारण हळदी हेउछि गुटिए शुभ एवं पवित्र जिनिस। बंधु माने एही हळदीटी आपणकु खराब नजर एवं नकारात्मक शक्ति ठारू मध्य रक्षा करिपारे। आपण माने जानती हळदी खाद्यर स्वाद बढ़ाइबा सहित आपणक स्वास्थ्य पाई मध्य हितकारी अटे। एहा सहित आपणक त्वचा पाई मध्य एहा अनेक उपकारी अटे। बंधु माने एहा व्यतीत हळदीर किछि एपरि उपाय रहिछि जेउ उपाय गुड़िकु आपण आपणाइबा द्वारा आपण निजर गृहरे सुख समृद्धि एवं धनर मध्य वृद्धि करिपारिबे। एहा सहित आपणक गृहरु नकारात्मक शक्ति एवं खराब नजर को मध्य आपण दूरेई देई पारिबे। एही हळदीर रंग हळदिया अटे। एहार सीधा सड़क संबंध बृहस्पति सहित रही। आपण माने जानती जे जो व्यक्ति कुंडली रे बृहस्पति ग्रह दुर्बल रही थांती सेमानंक जीवन रे संतान सुख पाठ पढ़ा एवं धन जनित अनेक समस्या आसी थाए। महिला किंबा पुरुष मानकर विवाह रे मध्य अनेक बाधा सृष्टि होई थाए। तेबे बंधु माने ज्योतिष शास्त्र अनुसार आपण प्रतिदिन गाधोइबा समय रे आपण गाधोथिबा पानी रे जदि गुटे चुटकी हळदी पकाई सेही पानी रे गाधांती तेबे आपणकर जदि विवाह जनित कौनसी समस्या थाए ताहा दूर होई जाय थाए। आपणकर विवाह जुग सृष्टि होई थाए एवं एहा सहित आपणकु कहार खराब नजर लागि न थाए किंबा आपणक उपरे कौनसी नकारात्मक शक्तिर प्रभाव मध्य पड़ी न थाए। एहा सहित आपणकु प्रत्येक कार्य रे सफलता मध्य प्राप्त होई थाए। एहा व्यतीत जदि आपण स्नान करि सारिबा परे भगवान विष्णुंक चरण रे किछि हळदी लगाई सेही हळदी को निजर मस्तक रे तिलक परि लगांती तेबे आपणकु प्रत्येक कार्य रे सफलता मिली थाए। जेउ कार्य रे आपण विफल हेउ जाउछंती सेही कार्य को गला बेले आपण एही उपायटी को पालन करंतु देखिबे आपणकु निश्चय भाव रे सेही कार्य रे सफलता प्राप्त हेबो। एहा व्यतीत जदि आपणक गृह रे अत्याधिक वास्तुदोष रही थाए तेबे एही हळदी द्वारा आपण निजर घरर वास्तुदोष को मध्य दूर कर देई पारिबे। बंधु माने आपण माने अनेक समय रे देखिथिबे जे आपणकु जदि केही हळदिया पुखराज पिंधिबाकू कहि थाए तेबे एहा समस्तक पक्षे संभव होई न थाए कारण एहार मूल्य अधिक रही थाए। तेबे एपरि परिस्थिति रे जदि आपण गुरुवार दिन सकाळे हळदिया हळदीर गंठी को हळदिया कपड़ा गुड़ाई निज शरीर रे धारण करंती तेबे एहा मध्य आपणकु हळदिया पुखराज पिंधिबार लाभ प्रदान करिथाए कारण हळदिया पुखराज रे जेतिकी शक्ति रही थाए एक हळदी गंठी रे मध्य सेतिकी शक्ति रही थाए। तेबे बंधु माने मां लक्ष्मींकर कृपा प्राप्ति करिबा पई एवं निज गृह रे धनर वृद्धि करिबा पई आपण एही उपायटी को निश्चय पालन करंतु जहा कि आपणक घरर हळदी द्वारा आपण करि पारिबे। तेबे बंधु माने आपण एहा पूर्वरु जानि नियंतु जे आपण निजर घरे रोषेई घरे केबे भी हळदी डबा को खाली रखिबे नाही कारण आपण जदि घरे हळदी डबा को खाली रखंती तेबे आपणकु मां लक्ष्मींकर क्रोधर शिकार हेबाकू पड़ी थाए। हळदी डबा को सबु बेले पूर्ण करी रखिबा द्वारा आपणकु मां लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्ति होई थाए। एवं मने रखंतु आपण रोषेई घरे जो हळदी व्यवहार करूछंती
ସେହି ହଳଦୀକୁ ନେଇ କେବେ ବି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେହି ହଳଦୀକୁ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ହଳଦୀକୁ କେବେ ବି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସର୍ବଦା ଆପଣ ପୂଜା ଘରେ ଅଲଗା ରଖିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଲୁଣକୁ କେବେ ବି ଏକାଠି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀକୁ ଏକାଠି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କେବେ ବି ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ କେବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ସର୍ବଦା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ହଳଦୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଥାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଳବାନ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଅନେକ ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଘେରି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ଗୃହକୁ ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ଏକ ହଳଦୀର ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ଏହା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହଳଦୀର ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନାଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ବିବାହ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ସେହି ଗୋଟାଏ ଲୁଟା ଜଳରେ ଏକ ଚୁଟକି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସପ୍ତାହର ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଏକ ଚୁଟକି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହେବ, ଏହା ସହିତ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପିତ ହେବ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛଟି ହରାଭରା ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବଳବାନ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ବ୍ରତର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହାର କୌଣସି ସୁଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ହଳଦୀର ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ସେହି ପାଣିରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପାଣିକୁ ଆପଣ ଆମ୍ବପତ୍ରର ସାହାରାରେ ନିଜ ଘର ସାରା ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବପତ୍ର ନ ମିଳେ, ତେବେ ଆପଣ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଣିକୁ ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହଳଦୀର ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଅଟେ, ମାତ୍ର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ମାନାଯାଏ ଯେ ହଳଦୀରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, କାରଣ ଏହି ହଳଦୀଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିବାହ ସମୟରେ ବର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ହଳଦୀରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ହଳଦୀକୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଏହି ହଳଦୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ହଳଦୀର ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ନିଜର ହଳଦୀ ଡବାରେ ଏପରି କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଜର ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀର ଡବା ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ହଳଦୀ ଡବାରେ 5-6ଟି ଲାଲ ଲଙ୍କା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ଡବାରେ ଲାଲ ଲଙ୍କା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କେହି କଳା ଯାଦୁ କରିଥାଏ, ତେବେ ସେହି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବ ଲେଉଟି ଯାଇ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ କଳା ଯାଦୁ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନଥାଏ, ତେବେ ସେହି ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହଳଦୀର ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ରହିଛି,
तेबे आपण गोटे कागज नियंतु एवं सही कागजरे गोटे चुटकी किंबा 5 चुटकी हलदी रखी एक पुड़िया बनाई दियंतु एवं सही पुड़िया को आपण निजर मनोस्कामना कहतु। ताहापरे सही पुड़िया को नहीं आपण भगवानंकर फोटो पाखरे लक्ष्मी नारायण किंबा राधा कृष्णंकर प्रतिमा किंबा फोटो पछ पाखरे लुचाई दियंतु। ताहापरे जेतेबेले आपणकर मनोस्कामनाटी पूर्ण हेबो सही हलदी को नहीं आपण तुलसीर माटीरे ढाली दियंतु। एपरी करिबा द्वारा आपणकर मनोस्कामना पूर्ण होइथाय। बंधु माने जदि आपण निजर गृहरे माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप में रखा चाहूँ तेबे आपण जो चाउल डबा किंबा चाउल बस्ता रखिछंती सेथिरे शुक्रवार दिन 5टी हलदी गंठी माँ लक्ष्मी को स्मरण करी पकाई दियंतु। कारण चाउल माँकर स्वरूप अटे एवं हलदी भी माँ लक्ष्मीकर स्वरूप अटे। तेबे आपण जदि एही उपायटी को शुक्रवार दिन करि नियंती तेबे माँ लक्ष्मी आपणक उपरे अत्यंत प्रसन्न होइथांती एवं आपणक गृहरे स्थायी रूप में बास करिथांती। एहा सहित आपण निजर रोषेई घरे जो हलदी व्यवहार करुछंती सही डबारे जदि एक रूपार कॉइन रखती तेबे मध्य आपणकु माँ लक्ष्मीकर कृपा प्राप्त होइथाय एवं आपणक गृहरे केबे भी धनर अभाव होई नथाय। बंधु माने जदि आपण माने प्रत्येक कार्य सफलता पाइबा पई चाहुछंती तेबे प्रतिदिन आपण निजर मस्तकरे हलदीर टीका लगांतु। आपण निजर मस्तकरे हलदीर टीका लगाइबा द्वारा आपणक कुंडली रे बृहस्पति ग्रह बलवान होइथांती एवं आपणकु एहार शुभ फल प्राप्त होइथाय। आपण जेउ जागा को जाइथांती सेठारे सम्मानित होइथांती एवं आपणकु प्रत्येक कार्य मध्य सफलता प्राप्त होइथाय। बंधु माने आपण माने जेतेबेले माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई चाहुछंती सेतेबेले आपण किछि खीरी प्रस्तुत करी सेथिरे अल्प किछि हलदी मिसाई माँ को अर्पण करंतु एवं आपण माँ को निकटरे जेउ हलदी चढ़ाइछंती सही हलदी रे आपण निजर आलमीरा रे एक स्वस्तिक बनांतु। एहीपरि करिबा द्वारा आपणकर संचित अर्थरे वृद्धि होइथाय एवं आपणकर अनावश्यक खर्च मध्य होई नथाय। तेबे बंधु माने एहा थिला हलदीर किछि उपाय जेउ उपाय पालन करी आपण निजर जीवन में सफलता प्राप्त करिपारिबे एवं निजर कुंडली रे गुरु ग्रह को मध्य बलवान करिपारिबे। एहा सहित माँ लक्ष्मीकर मध्य कृपा प्राप्त करिपारिबे। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण माननकु भल लागिथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को निश्चय सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।